Wonderful investment of this morning. Ok, solo nos estamos asegurando de que todos van a poder dar su ofrenda esta mañana. Do we have those who have not reached? Ya hemos tocado a todos. Can we have your hand if the basket have not reached you? No hay nadie más que necesite que recojan su ofrenda. Wonderful. We're going to have a very wonderful meeting. We're going to have a very wonderful blessing. Vamos for a this tener meeting today. una maravillosa reunión, una God maravillosa is touching bendición. us in a very different form. The Holy Spirit is in this hall. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Yeah. Do we have any other person that have not invested? ¿Ya no hay nadie? No. At this juncture, we want to call our last testifier. Queremos llamar a nuestro siguiente testimoniante. I want us to listen attentively to this testimony. Y quiero que presten especial atención a His este name testimonio. is Mr. Christian, Es el señor Kristen, a very young fellow serving God. Si. Bonjour, Hondurien, Hondurienne. Ok. Je disais bonjour, Hondurien, Hondurienne. Okay. Good morning to all Hondurians, ladies and gentlemen. Y muy buenos días, señores y señoras. Alors, avant de pouvoir prendre parole, j'aimerais que l'on fasse du bruit pour Jésus. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? On peut faire du bruit pour Jésus. Wow, 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 wow. Whoa, whoa, whoa. Can we make some noise for Jesus? Whoa, 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 whoa. Un grito para el Señor Jesucristo ahora. Wow, 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 wow. Merci Jésus. Alors, je suis Christian Chibanda. I am called Christian Chibanda. Me llamo Chibet Simanda. Je suis de la République démocratique du Congo. I come from the Democratic Republic of Congo. Y vengo de la República Democrática de Congo. Wow, 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 wow. Je suis marié à la plus belle fille d'Afrique, le diamant du Congo. I am married to the most beautiful African woman, the Diamond of Congo. Y yo estoy casado con la mujer africana más maravillosa, la diamante de Congo. Je ne serai pas très long. J'ai renouvelé mon engagement envers Jésus-Christ le 13 décembre 2009. It's not too long ago, I renewed my engagement to the Lord Jesus Christ on the 13th of December 2009. En diciembre del 2009 renové mi compromiso con el Señor Jesucristo. Et depuis lors, je suis fervent chrétien et je travaille avec ferveur pour le Seigneur Jésus-Christ. Since then, I've become a very fervent Christian and I'm working with zeal for the Lord Jesus Christ. Y desde entonces he tenido un especial deseo en mi corazón y he trabajado muchísimo para el Señor Jesús. En tant que membre de la communauté Full Gospel, j'ai pu procéder à un constat. C'était celui de pouvoir m'inscrire dans la vision et la mission du Full Gospel. Being a member of the Full Gospel Businessmen Fellowship International, I make an observation, and that is to enlist myself in the activities of this ministry. Y al convertirme en miembro de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, decidí involucrarme directamente en las actividades de esta organización. À Kinshasa, j'appartiens à un chapitre de jeunes cadres. J'appartenais à un chapitre de jeunes cadres. In Kinshasa, I am in charge of a fellowship for the youths
I'm in charge of the youths. Y en Kinshasa yo estoy a cargo de un ministerio para los jóvenes. Et ce seul chapitre des jeunes cadres se réunissait dans un hôtel. And this chapter of young businessmen meet in a hotel. Y este grupo de hombres jóvenes de negocios se reúnen en un hotel. Alors, comme il n'y avait qu'un seul chapitre dans un seul hôtel, alors que Kinshasa avait plusieurs hôtels, nous avons pu décider avec un frère de la communauté de pouvoir implanter des chapitres dans d'autres hôtels. Since Kinshasa has just one chapter and they meet in one hotel, we decided with the brother to have other chapters in other hotels. Así que teniendo solo un grupo en Kinshasa decidimos multiplicarlo y tener en otros hoteles también. Et de ce chapitre, aujourd'hui, nous en avons créé 8 chapitres en 2 ans. And today we have 8 chapters within 2 years. En 2 años ahora tenemos 8 capítulos. La deuxième stratégie de pouvoir rester dans la vision et la mission, c'était une invasion en équipe de feu dans les universités. Another strategy to run with the vision of the ministry is to have chapters in the universities. Y una manera de hacer que esta visión se acelere es tener capítulos en las universidades. Et chaque mois de mars de chaque année, ainsi que chaque mois d'octobre, nous gagnons des milliers d'âmes étudiants à Christ. And every month we meet in these chapters and we are winning millions of students for the Lord Jesus Christ. Y en esos capítulos, pues llevamos a miles de estudiantes a conocer al Señor Jesucristo. Et la troisième stratégie de gain des âmes, c'est l'activité individuelle de pêche. Another strategy for winning souls is that of individual fishing of men. Y otra estrategia es la de pescar a los hombres individualmente. Et c'est sur cela que je vais m'attarder un peu pour les minutes qui me restent. And I will dwell a little bit on this for the few minutes that I'm still having. Así que me voy a concentrar en esto por los pocos minutos que me quedan. J'ai fait un deal avec le Seigneur. Je lui ai dit ceci. Tu me permets de gagner les âmes à Kinshasa. J'en gagnerai certainement, mais je vais en gagner à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde. I made a deal with the Lord Jesus Christ and I told him, you have enabled me to win souls in Kinshasa. I don't only want to win souls in Kinshasa, I want to win souls in the whole Republic of Congo and in the whole world. Así que yo hice un trato con el Señor Jesucristo y le dije, no solo quiero ganar almas en Kinshasa, quiero ganar almas en todo el mundo. Alors j'ai dit à Dieu, si tu veux que je gagne des âmes à travers le monde, permets-moi que je puisse voyager. Je gagne une âme, je gagne un voyage. If you want me, Lord, to win souls in the whole world, enable me to travel. When I travel once, I'm also winning souls, or one soul, one journey. Así que mi trato, Señor, es que si quieres habilitarme para ganar almas en todo el mundo, pues habilítame para viajar. Y cuando viaje, voy a ganar almas. Dieu restant fidèle, il m'a donné plusieurs voyages et j'ai parlé de Jésus-Christ dans les avions, dans les bateaux, sur les motos, dans les véhicules, partout où je suis passé. And God has enabled me to make several journeys. I speak of the Lord Jesus Christ in the aeroplane, in the ship, on motorcycles, on the roads, everywhere I go, I win souls for Jesus. Así que cuando yo voy en el avión, cuando voy en un barco, cuando voy en una moto, yo voy hablando del Señor Jesucristo. Et une fois, je me suis retrouvé dans une ville de mon pays où je devais animer une formation sur le droit. En passant, je suis avocat et je devais donner cette formation sur le droit. J'ai profité à la fin de la formation de pouvoir lancer une invitation
à tous les juristes qui participaient à cette formation à venir à un dîner que nous avions organisé avec un frère sur place. I was invited once to give a talk to lawyers in my country. In passing, I am a lawyer by profession. So after having taught these lawyers, I gave them an invitation to attend a party that we had arranged or that we had organized. And they came and we talked to them about the Lord Jesus Christ. Y yo, para lograr hablarle a los abogados, yo soy también abogado, los invité a atender a una fiesta. Y cuando llegaron a la fiesta, pues les hablé del Señor Jesucristo. Des âmes ont été créées et un chapitre de juristes était né. Souls were won, and a chapter for lawyers has been created. Y muchas almas se ganaron y en ese momento se creó un nuevo capítulo de abogados para el Señor Jesucristo. J'ai gagné encore un voyage sur Bruxelles. I traveled once to Brussels. Cuando fui a Bruselas, Oui. Et une fois arrivé à Bruxelles, j'ai raté mon vol. Et pendant que j'avais raté mon vol, j'ai demandé au Seigneur pourquoi est-ce que j'avais raté mon vol. Et Dieu va tout simplement me dire, tu dois prier avec une maman et son enfant. I was traveling and I got to Brussels and I missed my flight. And I asked the Lord, why is it that I missed my flight? And the Lord told me, there's an assignment. So I had to pray for a woman and his daughter there at the airport. pues yo fui a Bruselas y perdí mi vuelo y me puse a preguntarle, Señor, ¿por qué me permitiste perder el vuelo? Y el Señor me dijo, tienes una misión. Y me permitió orar por una mujer y su hija ahí en ese aeropuerto. Je ne savais pas qui c'était, mais le jour qui suivait, Dieu m'a orienté. Je suis allé dans un hôpital. J'ai rencontré la dame qui venait d'accoucher par césarienne et qui avait quelques complications. J'ai prié pour la dame et pour son fils. I didn't know what it was all about, but the next day I was led to a hospital, and I prayed for this woman who was about to deliver by cesarean section. I prayed for her and a daughter. Así que yo no sabía lo que estaba pasando, pero en el espíritu fui llevado a un hospital el día siguiente. Ahí estaba esa mujer y yo pude orar por ella y por su hija. Vous et moi sommes ambassadeurs de Jésus-Christ et nous sommes appelés à pouvoir installer le royaume de Dieu sur terre. Prenons courage, parlons de Jésus-Christ. Et moi, j'en ai fait, j'ai fait cette expérience. J'ai gagné plusieurs miles, comme on dit dans l'aviation, pour aller parler de Jésus-Christ. Et voilà, le dernier miles que j'ai gagné, c'est Honduras. Je suis à Honduras pour vous parler des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. You and I were all ambassadors of Jesus Christ. We are called to win souls. I have tried it. I've proven it. I've done miles to win souls for Jesus. I have done miles in the airplane to come here to Honduras just for Jesus Christ. Todos somos embajadores del Señor Jesucristo. Yo he hecho mi misión y me he dado cuenta de lo que sucede. Parte de mi visión ha sido estar aquí con ustedes en esta convención. Encouragez-moi à rentrer ma place en faisant wow, 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 wow pour Jésus. Let's say whoa, 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 whoa to Jesus Christ. It can only be God. It can only be God. Solo puede ser Dios. I don't know how far you have been touched with this testifying for this morning. No sé cómo te ha tocado esta mañana estos testimonios, But there's something we are going to do now. pero hay algo que vamos a hacer esta mañana. We've been sitting down for a while. Hemos estado sentados ya por un We buen want to tiempo. have some worship songs. Queremos tener unas alabanzas. They're going to give us some worship songs. Vamos a oír I unas want us to alabanzas. get up and, worship God in a different form this morning. Y va a ser un poco distinto esta mañana. We're going to have it in a very different form, and I don't want us to sit down. We have to get up, we have to dance, we have to move around so that we can appreciate God and what He has done for us. Esto es distinto, no se van a quedar sentados, se van a levantar y creo que hagan un poco de baile ahí donde están ustedes.